इतने बयानों में आपने खड़े होकर 15 मिनट का मजाक उड़ाया आपने। क्या इस तरह के बयानात से कोई असर नहीं पड़ा? किसी इंसान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, कोई वोट नहीं बटा इस तरह के बयानों से? क्या आपके बयानों को लेकर के दूसरी पार्टी के लोग नहीं फिरते रहे कि ये महाराष्ट्र के अंदर भी आके 15 मिनट चिल्ला रहे हैं? आपके कैंडिडेट के खड़े होने से 4-4, 5-5 हज़ार वोट आपके कैंडिडेट भी यूपी और बिहार के अंदर लेकर के आते हैं और इसी फर्क से दूसरे लोग हारते हैं। तो क्या आपके बारे में ये कहा जाए कि आप लिफाफों के बजाय बोरियों में भर के पैसे लेते हैं? कदम आप उठा रहे हैं वो 100% सही हो, जहां जहां आपने जो कदम उठाए वो 100% सही हो, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के ऊपर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ इस तरह के अल्फाज कहते हुए नजर आ रहे हैं। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहाँ पे। आपने जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के ये अल्फाज सुन लिए होंगे, कहीं ना कहीं आप तक और आपके कानों तक ये अल्फाज पहुँच गए होंगे। बज़ाहिर इनके इस बयान को जनाब हज़रत मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नौमानी साहब से जोड़ा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस तरह के सख्त अल्फाज उन उलमा के लिए हैं और ख़ास तौर पर मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के लिए हैं, जहां पर इन्होंने एक जुमला कोट करते हुए कहा है कि आपने चुनाव से पहले जो लिस्ट जारी करी थी उसका क्या हुआ, देख लीजिए इसका नतीजा क्या हुआ। सबसे पहली बात, जो भी हजरात ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके अंदर किसी के लिए भी शख्सियत परस्ती है, अगर वो किसी एक इंसान को गलत सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो ये समझते हैं कि जिसके बारे में बात की जा रही है या जिस इंसान से हम मोहब्बत करते हैं वो इंसान तो गलत हो ही नहीं सकता है, वो हर हाल में सही है, उसके गलत को भी डिफेंड करते हैं, तो बराए मेहरबानी वो हजरात इस वीडियो से बिल्कुल दूर रहें। ये वीडियो हरगिज़ उनके लिए नहीं है। बात जो होगी साफ कही जाएगी, जहाँ जो गलत होगा उसको गलत कहा जाएगा, जहाँ जो सही होगा उसको सही कहा जाएगा। हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब ने कुछ साल पहले अयोध्या के मसले के ऊपर अपनी एक राय पेश करी थी और उन्होंने ये कहा था ये मेरी राय इस मसले के ऊपर ये है, लेकिन उस वक़्त भी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह की सतही ज़बान का इस्तेमाल मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब के बारे में किया था वो भी आप लोगों ने देखा। उसके बाद अभी महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुए, मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने जो मेहनतें करी और उन मेहनतों के बाद उन्होंने एक लिस्ट जारी करी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। मुमकिन है सियासत के अंदर कोई चीज़ सही हो, कोई चीज़ गलत हो। मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नौमानी साहब भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हुई और उस गलती का पूरा का पूरा उस गलती को हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के ऊपर डाल देना ये इंसाफ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि मौलाना ने जो चीज़ पेश करी वह चीज़ मुकम्मल तौर पर सही थी, ये भी नहीं है। सियासत है, सियासत के अंदर बहुत से नज़रियात होते हैं, किसी का नज़रिया सही होता है, किसी का गलत होता है, कोई अपने नज़रिए के ऊपर अमल करता है और उसके आगे नताइज सामने आते हैं, वो नताइज सही हों या वो नताइज गलत हों वो सामने आते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर जिसको हज़ारों और लाखों लोग सुनते हों, आप उसके बारे में इस तरह की सती और गंदी ज़बान का इस्तेमाल करें। आप अपने बयान के अंदर ये कहें कि वो लिफाफों पे ज़िंदगी गुजारते हैं या किसी के बारे में भी आप ये कहें, इस तरह की ज़बान एक पार्टी के इतने बड़े नेता से इस तरह की उम्मीद हरगिज़ नहीं की जा सकती है। जिस वक़्त हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जिन लोगों को वोट करने की अपील करी थी, अगर उस लिस्ट के अंदर उस नेता का नाम नहीं है जिसको आप पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टी के लोग इस तरह की सती ज़बान का इस्तेमाल करें। इलेक्शन से पहले जिस वक़्त मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने अपनी लिस्ट जारी करी और उसके बाद आपकी पार्टी के लोगों के किस तरह के बयानात सामने आए, किस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया पर उनको गालियां तक दी गईं, उनके बारे में कितने ख़तरनाक अंदाज में मजमून लिखे गए, जिन पर कितने भद्दे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उस वक़्त भी आप खामोश रहे। हमको ये लगता रहा कि ये पार्टी के लोगों के अंदर ये जज्बाती लौंडे किस्म के लोग हैं,
لیکن جناب اسد الدین اویسی صاحب اس طرح کی زبان کا ہرگز استعمال نہیں کریں گے اور نہ اس طرح کی زبان استعمال کرنے والوں کو سپورٹ کریں گے بلکہ ان کو ہدایت کریں گے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے بھی اسی طرح کی زبان استعمال کری۔ جناب اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ فلاں پارٹی کی بی ٹیم ہے تو کتنا برا لگتا ہے، کس طرح تلملا اٹھتے ہیں ان کے محبت کرنے والے۔ حالانکہ ہم ہرگز ان کو ایسا نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں ایسا تصور نہیں کرتے۔ ہمارا ان سے اختلاف سیاسی نظریے پر ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کے اخلاص کے اوپر شک کریں یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے بارے میں اگر کسی طرح کی کوئی بات کہتا ہے، کوئی غلط بات کہتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، تو آپ اس کے بدلے میں یہ بیان دیتے ہیں کہ میرے ساتھ مدینے میں چلو اور اللہ کے نبی کے روضے پر کھڑے ہو کر کے ہم لوگ دعا کریں گے اور کہیں گے کہ اگر میں فلاں پارٹی کی بھی ٹیم ہوں تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ آپ اپنی دہائیاں دینے لگتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں وہ 100% صحیح ہوں، جہاں جہاں آپ نے جو قدم اٹھائے وہ 100% صحیح ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سیاسی نظریات ہیں، اس میں فیصلے صحیح اور غلط بھی ہوتے ہیں۔ ہم بھی آپ کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں آپ کے بہت سے کام بہت شاندار، بہت زبردست ہیں، جن سے ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ بعض سیاست کے میدان میں آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم آپ کے اوپر اس طرح کے الزام لگائیں جو الزام آپ نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اوپر یا دیگر علماء کے اوپر آپ نے لگائے کہ وہ لفافوں کے اوپر زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی زبان کا استعمال کسی پارٹی کی اتنی بڑی لیڈرشپ سے کیا جانا یہ بالکل غلط ہے۔ جناب اسد الدین اویسی صاحب ایک پڑھے لکھے اور بہت زبردست نیتا ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بہت سے مسائلوں کے اوپر بڑے شاندار انداز میں وہ اپنے بیانات پیش کرتے ہیں، اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور اس کا ایک زبردست اثر سامنے دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف اس کا دوسرا نظریہ بھی ہے، ایک اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ بعض جگہ آپ کے فیصلے کتنے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ یو پی کے اندر الیکشن میں بعض سیٹوں کے اوپر آپ کے فیصلے کتنے زیادہ غلط ثابت ہوئے، جہاں پر آپ نے کچھ لوگوں کو، مسلمانوں کی جہاں بڑی تعداد تھی، ان بڑی تعداد میں آپ نے وہاں پر اپنا بھی ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرا اور اس نے سوائے ووٹ کاٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کینڈیڈیٹ ہارا جسے مسلمان مل کے جتا رہے تھے۔ اس کے بدلے میں آپ کے جواب دیا ابھی ہم اپنی پارٹی تیار کر رہے ہیں اور 10-15 سال گراؤنڈ کی محنت کرنے میں لگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، آپ کامیاب ہوں گے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے، ملک کا فائدہ ہے اور ان لوگوں کا فائدہ ہے جو پڑھے لکھے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک صحیح طریقے سے چلے اور کسی پڑھے لکھے انسان کے ہاتھوں میں آئے، اس میں سب کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے اور وہاں پر وہ لوگ ہارتے ہیں جن کو جو لوگ الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے کینڈیڈیٹ کے کھڑے ہونے سے 4-4 5-5 ہزار ووٹ آپ کے کینڈیڈیٹ بھی یو پی اور بہار کے اندر لے کر کے آتے ہیں اور اسی فرق سے دوسرے لوگ ہارتے ہیں، تو کیا آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ لفافوں کے بجائے بوریوں میں بھر کے پیسے لیتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ بات صحیح معلوم ہوگی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سیاست کے میدان میں بعض دفعہ غلطیاں ہوتی ہیں، انسان صحیح اور غلط فیصلے کرتا ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو فیصلہ کرا، انہوں نے جو پریس کانفرنس کری، ہو سکتا ہے اس کا ایک غلط اثر، ایک غلط نظریہ پھیل گیا ہو یا میڈیا نے اس کو غلط طریقے سے پھیلا کر کے اس کا غلط استعمال کیا ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا کا پورا الیکشن صرف جناب مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی وجہ سے پلٹا ہے۔ آپ کی پارٹی سے بھی ایسے بیان دیے گئے، خود آپ کی زبان سے ایسے بیان دیے گئے، کتنے بیانوں میں آپ نے کھڑے ہو کے 15 منٹ کا مذاق اڑایا آپ نے۔ کیا اس طرح کے بیانات سے کوئی اثر نہیں پڑا؟ کسی انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، کوئی ووٹ نہیں بٹا اس طرح کے بیانوں سے؟ کیا آپ کے بیانوں کو لے کر کے دوسری پارٹی کے لوگ نہیں پھرتے رہے کہ یہ مہاراشٹر کے اندر بھی آ کے 15 منٹ چلا رہے ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ کیا سارا کا سارا پورا کا پورا الیکشن کا نقصان صرف مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اوپر ڈال دیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو اس بات کو صاف طریقے سے جو لوگ بھی سن رہے ہوں، وہ مولانا سجاد نعمانی صاحب سے محبت کرتے ہوں یا جناب اسد الدین اویسی صاحب سے محبت کرتے ہوں، ان دونوں سے میری یہ درخواست ہے، کسی بھی نظریے میں کسی کا غلط قدم یا کسی کا ایک غلط فیصلہ ہرگز اس کے اخلاص کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جناب اسد الدین اویسی صاحب نے جس طرح کی زبان استعمال کری وہ نہایت ہی گھٹیا زبان ہے، وہ نہایت ہی سطحی زبان ہے۔
इतनी बड़ी लीडरशिप से, इतने बड़े नेता से इतनी भद्दी ज़बान का इस्तेमाल की उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। और मैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के मोहब्बत करने वालों से दरख्वास्त करता हूँ, अगर उन तक ये वीडियो पहुँच सके तो उनसे भी कहें कि आप अपने कौम के उलमा के ख़िलाफ़ इस तरह की बद्दी ज़बान का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आपको इसका फ़ायदा उस जलसे में 4-5 चिल्लाने वाले लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बल्कि वो मुसलमान जो आपसे मोहब्बत करते हैं, मेरी तरह का इंसान जो आपके बहुत से नज़रियात से इख्तलाफ रखता है लेकिन उसके बावजूद बहुत आपसे मोहब्बत है, लेकिन जब इस तरह के आपके बयानात सामने आते हैं और इस तरह की ज़बान माजी में आपने मौलाना सलमान हुसैनी साहब के बारे में इस्तेमाल की, अब मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के बारे में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे एक गलत नज़रिया कायम होगा, लोगों के दिलों में आपकी एक गलत तस्वीर बनेगी। अपने बयानात के अंदर आइंदा इस तरह की ज़बान का हरगिज़ इस्तेमाल न करें। और मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी ज़बानों को इस तरह से इस्तेमाल करें, अपने कलम को इस तरह से उठाएं कि आपके ज़बान और आपके कलम से किसी की बेअदबी ना होने पाए। याद रखिए, उस इंसान ने मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जो हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बना है, जिसने अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लोगों तक पहुँचाया है, 30-30 साल जिस आदमी ने एक मस्जिद के अंदर दर्स कुरान दिया है, और एक सिर्फ सियासी इख्तिलाफ की वजह से आप इस तरह की सती और भद्दी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। हरगिज़ ऐसा ना करें। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और सही फ़ैसला करने वाला बनाए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नज़रिया इस तरह कायम करें कि जो सही है उसे सही कहा जाएगा, जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा, और सही और गलत के दरमियान अपने बड़ों का इकराम हरगिज़ नहीं भूला जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।